सिद्धार्थ उत्सव नूतन कार्यक्रम लक्ष्मी नृसिंह को आपण मान स्वागत जनाऊँ मु डॉक्टर निरंजन साहू। प्रिय दर्शक बंधु आपण मैंने नृसिंह पुराण विषय वस्तु को जो पावन विषय वस्तु नृसिंह पुराण अच्छी से विषय वस्तु को श्रवण करुँच। आपण मैंने पूर्व श्रवण करिसंती जम्बूद्वीप जेतेबेले युद्ध करने को आसुचंती आसी पहुँची अयोध्या रे। अयोध्या हूँ पावन भूमि। ये तपोभूमि रे पहुँचवा पूर्व तंकर मंत्री जे हूँ सुविज्ञ सचेतन कर दौरान हे राजा मुरासुर ये हूँ से ही पवित्र भूमि भविष्यत एठी प्रभु निजे आसवे। फल मुरासुर भितर विवेक सृष्टि होची कारण जो प्रभु आसवे आ मते उद्धार करेंगे। यही समय ता भितर खल दुर्बल प्रवेश करी पुणी ताकू असुर प्रकृति परिणत कर दौरान। फल विलंका को आक्रमण करिछि। विलंकार राजा होउचंती वृकासुर एवं वृकासुर संपर्क में आप शुणी जे वृकासुर को मध्य युद्ध करके परास्त करिसंती किए ना मुरासुर। प्रिय दर्शक बंधु ये मुरासुर होउचंती ब्रह्मांकर पुत्र। ब्रह्मा जेतेबेले उर्वशी नृत्य देखी तांको भितरु जो भाव सृष्टि होता काम भाव से काम भाव जन्म नहीं मुरासुर एवं जो कषण पाई से कषण जन्म होती किए ना मूर आ दारुण। दारुण जन्म नहीं एवं मूर अर्थात मार कहले कंदर्प पीड़ार सृष्टि होती मूर। ये माने प्रमत्त होती जदिओ बारंबार ब्रह्मा निजे तांकर पुत्र को बारंबार परामर्श दौरान नीति शिक्षा दौरान तथापि ए विशेष भाव में खल दुर्बल भितर प्रवेश करी कारण से होती कश्यप एवं दितिंकर पुत्र असुर पुत्र तेणुकर असुर बुद्धि आसी स्वाभाविक भाव में। प्रिय दर्शक बंधु आम पाखे कौन से भली असुर बुद्धि ना आम पाखे क्रोध काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य अर्थात ईर्ष्या आमको कबलित करुच्ची। यही माने होती खल दुर्बल। यही खल दुर्बल विशेष भाव में मुरासुर को जेतेबेले आक्रांत करुचंती प्रभावित करुचंती ता भितर थिबा ब्रह्मांकर जो दिव्यता से दिव्यता नष्ट हो जाउची। सूत्रम कौन करिचंती ना जम्बूद्वीप कौ क्षेत्र अच्छी से क्षेत्र को विजय करने दिग्विजय रे बाहरी किए ना मुरासुर। ये आम देखा त्रिपुर विजयी जो मुरासुर आउ क्यों क्यों अंचल बा भूखंड अधिकार करुचंती से संपर्क में श्रवण करवा। तेबे विलंकार राजा जे वृकासुर थे परास्त करी पहुँची कर्णाटेश्वर रे। कर्णाटेश्वर रे पहुँचवा परे कर्णाटेश्वर को पठेइचंती जाओ मंत्री सुविज्ञ जाई कर्णाटेश्वर राजा को कह वृकासुर तुम द्वार देश आउ ये द्वार देश पहुँची तुम यदि आत्मसमर्पण कर तो मुक्ति पाइब रक्षा पाइब राज्य पाइब किंतु जदि आत्मसमर्पण न कर ताल निश्चित भाव मृत्युवरण करने प्रस्तुत हो जाओ। आउ तांकर जो दूत माने प्रवेश करी जो कर्णाटेश्वर को विशेष करी तांकर राज्य रे पशी बड़ वित्पात सृष्टि करिसेंती। ए वित्पात खबर पहुँची कर्णाटेश्वर पाखरे आउ कर्णाटेश्वर पाखक से गोटे चिट्टाओ लिखुचंती। ये प्रसंग शुणा जो मुरासुर जो दिग्विजय करुच्ची से गोटे चिट्टाओ लिखुचंती कहाँ पाखक ना कर्णाटेश्वर पाखक। आपने जानती परवर्ती समय द्वापर जुगरे जेतेबेले कंस लिखुची चिठी नंद को लिखुचंती जे लेखी अच्छी कंस होई महारोष आरे गोपपति नंद आज्ञा प्रमाणे तत्काले आसबू नहिले छेदिबी स्कंद। आप कथा जानती किंतु ये तो द्वापर जुगर कथा। ठीक से भाव में कंस जो भली नंद राजा पाखु चिट्टाओ लिखिथिले जे तुम्हें आस तुम पुत्र माने से नहीं आस जे नंद उत्सव हम ये नहीं आस बोली जो कहते से आउ केते गुड़ी कथा कंसर लिखिंट जहाँ को आम कहवा जे मोर केते प्रताप मोर केते बल मोर ना शुणिले कौ माने ना जमराज भय करी जाए। ठीक से भाव में सुविज्ञ हाथ में चिट्टाओ लिखुचंती किए ना मुरासुर मूर आउ दारुण चिट्टाओ लिखुचंती एवं से चिट्टाओ भितर कहउचंती जे मु होउची ब्रह्मार पुत्र एवं मोर गोत्र होउची विश्वनाथ गोत्र। प्रिय दर्शक बंधु ये कही रखे विश्वनाथ गोत्र कहले ब्रह्मांकर पुत्र सी किंतु महारुद्र को तपस्या करी सिद्धि लाभ करिचंती मुरासुर।
ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାରର ବଳ, ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାରର ତା ପାଖରେ ଦୁର୍ମଦ ବଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିବା ଏଭଳି ବଳଶାଳୀ ଥିଲା ମୁରାସୁର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ରାବଣ କିଭଳି ବଳଶାଳୀ ଥିଲା? ଏ ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। କଂସ କିପରି ବଳଶାଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଓ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଏ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ମୁରାସୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୁରାସୁର। ଆଉ ଏ ମୁରାସୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୋତ୍ରୀ, ଆଉ ରତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୀଣ। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଷଡ଼ଶାସ୍ତ୍ର ନବ ବ୍ୟାକରଣର ଆଧାରୀଭୂତ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୁରାସୁର। ଏବଂ ମୁରାସୁର କହୁଛନ୍ତି ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଯମନ ଈରୁତ ଅନଳ ବରୁଣ ପବନ କୁବେର ଈଶା ନର ସହିତେଣ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚିଟାଉରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁରାସୁର ଯେ ହେ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣାଟେଶ୍ୱର, ଅଷ୍ଟ ଲୋକର ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ, ଯମଲୋକ, ନୈଋତ ଲୋକ, ଅନଳ ଲୋକ, ଅରଣ କହିଲେ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି ଲୋକ, ବରୁଣ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର, ତତ୍ ସହିତ ପବନ ଲୋକ, କୁବେର ଲୋକ ଏବଂ ଈଶାନ ଲୋକ। ଏ ଯେଉଁ ଲୋକ କଥା କହିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଅଷ୍ଟଲୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେମିତି ଭୂଲୋକ, ଭୁବଲୋକ, ମହଲୋକ, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ, ସତ୍ୟଲୋକ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର 7 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ତଳ, ବିତଳ, ସୁତଳ, ଅଥଳ, ତଳାତଳ, ପାତାଳ, ଇଏ 7 ପାତାଳ, ଏଭଳି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଏଇ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜିତିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଳ ନୁହଁ, ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୋତ୍ରୀ ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ ବଳଶାଳୀ ହେଇଥିଲା କିଏ? ନା ମୁରାସୁର। ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ତପସ୍ୟା କଲେ ହିଁ ବଳଶାଳୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଳ ଦୁର୍ବଳଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଷଡ଼ ରିପୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ଈର୍ଷା, ଏ 6ଟା ଯାକକୁ ଜଗିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଥିପାଇଁ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶେଷ କରି ଖଳ ଦୁର୍ବଳ ବିପଥଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ରତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ବଳବନ୍ତ। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଅଷ୍ଟ ଲୋକ ଉପରେ ରକ୍ଷକ ପାଳକ ଶ୍ରୀମୁରାସୁର ଆଶ୍ରୟ 10 ଦିଗ ଯାକ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାଳକ କହିଲେ ରାଜା, ଯିଏ ପାଳନ କରେ, ଶାସନ କରେ। ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ମୁରାସୁର ତାଙ୍କର ଚିଟାଉରେ। ଯେମିତି କଂସ ଲେଖିଥିଲା ଚିଟାଉ କାହାଙ୍କ ପାଖକୁ? ନା ନନ୍ଦରାଜା ପାଖକୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚିଟାଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁରାସୁର ଯେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟ ଦିଗପାଳ, ଅଷ୍ଟ ଲୋକର ମୁଁ ହେଉଛି ଅଧିପତି, ଆଉ ମୋ ପାଦରେ ନବଗ୍ରହ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଶନିଗ୍ରହକୁ କହିବି ତୁମେ ମୋର ବିପାକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ରାବଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ସମର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁରାସୁର ପାଖରେ ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଥମରେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ, ଏ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ପୃଥିବୀ ଖଣ୍ଡରେ, ଆଉ ତତ୍ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି କରଞ୍ଜ ଦ୍ୱୀପ, ଆସୁଛନ୍ତି କୁଶ ଦ୍ୱୀପ, ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପ, ପ୍ଲକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ୱୀପ, ସାକଲ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ଶାଳମଳି ଦ୍ୱୀପ, କ୍ରୌଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଏଭଳି 7ଟି ଦ୍ୱୀପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ? ନା କର୍ଣ୍ଣାଟେଶ୍ୱରରେ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଦ୍ୱୀପର ଅଧିପତି ହେଇସାରିଛି, ହେ କର୍ଣ୍ଣାଟେଶ୍ୱର ମୋର ପାଦରେ ଶରଣ ନିଅ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ବଳ ହେଇଯାଏ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଳ ହେଇଯାଏ, ଧନ ହେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ପ୍ରମତ୍ତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କଲେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରୁ? ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଧନ ବଳ ହେଉ, ଶରୀର ବଳ ହେଉ, ବୁଦ୍ଧି ବଳ ହେଉ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବିହସ୍ତିନୀ ଶୁନି ଚୈବ ସୋପାକେ ଚ ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶିନା। ଏହି ଶିକ୍ଷା କରିବା। ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁରାସୁର ପ୍ରମତ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ 7ଟା ଦ୍ୱୀପ ସହିତ, କାରଣ ସେ ତ ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ୱୀପ, ଶାଳମଳି ଦ୍ୱୀପ, କୁଶ ଦ୍ୱୀପ, ଏଇ 7 ଦ୍ୱୀପ ସହିତ 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି।
कौन से सात समुद्र होचंदी सुरा समुद्र, घृत समुद्र, दधी समुद्र, दुग्ध समुद्र, इक्षु आखु रसर समुद्र, सुरा समुद्र, ये 7टी समुद्र को मध्य अख्तियार करिसेंती बल प्रयोग करिकरी मुरासुर। प्रिय दर्शक बंधु, समस्तंक मध्ये क्षीर समुद्र कारिणी आउ सप्त समुद्र मध्य मो मौड़मणि, अर्थात 7टी जाक जो अच्छी 7 द्वीप 7 समुद्र मु हूँ मौड़मणि बोली कही किए ना मुरासुर लेखुची चिठाओ कहले मोर शरण पस, किंतु शत्रुकूलंकर जेहु परम गंजन श्री मूर असुर तिनीपुर रे राजन, कहले तिनीपुर कहले स्वर्ग मर्त्य पाताल ये तिनीपुर रे मु हूँ राजा बोली चिठाओ लिखुचंती। आउ मेरुमंडल मेरु पर्वत मेरुमंडल जार अधीन सर्वदेव आखंडल मंडल पालन, मु आखंडल मणि अर्थात आखंडल मणि होउछन्ति महारुद्र, किंतु निजकु से प्रकाश करिसेंति मु होउछि आखंडल बोली। एवं तत्सहित कहउछन्ति 23 पुर 30टी पुर को से मध्य अख्तियार करिबा पई चाहिचन्ति, ता मध्य मूर असुर करे अधिकार। एवं कहउचंती ए मर्त्य मंडले एकमात्र राजा सेहु किए ना दुष्ट मरदन वीर बर महाबाहु, निजको मध्य महाबाहु आमे महाबाहु कहिले प्रिय दर्शक बंधु महाप्रभु जगन्नाथ को बुझू, किंतु दुर्मद ये जो ब्रह्मांकर बेरिजियरे जन्म नहीं थिबा ये जो मुरासुर निजको कहूची मु होची महाबाहु, इंग्रेजी रे कहले हबो आई एम द स्टेट आई एम दि गॉड कहले हब, अर्थात मु हूँ ईश्वर। देखंतु आज्ञा केड़े अहंकार, अर्थात मुरासुर खल दुर्बल पराक्रम निजे विशेष भाव में दुर्मद हो जाइछन्ति एवं कहले शरण रक्षण मु शरण देवी मो पाद तल को आसे। एथिबे कहिचन्ति कर्णाट राजा मुरासुर चरण रे कहले मो देहरे रक्त बिंदु थिबा पर्यंत मु तुमर शरण नेबी नाही। जेतबेले एक कथा कहिचन्ति कौन हेची घटनाटी ना विशेष भाव में उत्यक्त होउचन्ति मुरासुर। मुरासुर तो आपने शुणुचंती जम्बूद्वीप राजा हो सारी आ जम्बूद्वीप राजा ही अयोध्या ठारू आरंभ करी बिलंका ठारू आरंभ करी से निश्चित भाव में आपनकर कर्णाटेश्वर रे पहुँची। टिके पूर्व शुणी कर्णाटेश्वर राजा पाखक, कारण कर्णाटेश्वर राजा होचंती जड़े दिग्गज राजा आ विद्वान राजा एवं बलशाली राजा मध्य, किंतु मुरासुर तो दुर्मद थिला, खल दुर्बलंकर प्रभाव में बुद्धि भ्रष्ट होता उन्मत्त से होते। तेणुक मुरासुर जितेबाला चिटाऊ लिखिला परे से चिटाऊ रे विव्रत होती कर्णाटेश्वर, कारण सुखरे प्रजा पालन करुले किए ना कर्णाटेश्वर प्रजा माने सुखरे थिले, किंतु ए भली जो संगे संगे पहुँची जड़े आक्रमण दस्यु परी आक्रमण करछि मुर सेथिरे विव्रत होइचंती, किंतु कहउचंती जे मोर भितरे रक्त बिंदु थिबा पर्यंत मु मथानत करिवे नाही। ए जम्बू अजम्बू दुई दूत एमाने होउचंती सुविज्ञ मंत्री होउचंती बड़ विचारवंत, कोटा भल कोटा मंद मंत्री माने कही थांती, से भली मंत्री माने जदि बुद्धिभ्रष्ट हो जाती तार राज्य नष्ट हो जाए। आज्ञा तेबे मंत्री माने परामर्श दियंती कौन कले ठीक हब। प्रिय दर्शक बंधु सुमंत्र तो निश्चित भाव प्रिय दर्शक बंधु जीवित प्रिय दर्शक बंधु सुज्ञान तो निश्चित भाव में बुद्धि बतौले, तेबे निजे बाछुले खल दुर्बल प्रभाव में मुरासुर बाछिले क्या ना जम्बू और अजम्बू को। हे जम्बू अजम्बू सांगे सांगे ठिया हो गले दूत दुई जन, एमाने होचंती खूब अत्याचारी। ये अत्याचारी दुई को पठेले तुम्हें जाओ ये चिटाऊ देकरी पुणी कहब जे तुम्हें शरण पशिब ना आम हत्या करूँ तुमको। एवं से पहुँची आ चिट्ठी चिटाउटी पाठ करुँच जम्बू अजम्बू। ये जम्बू अजम्बू कहले मोर स्वामी दैत्य राज मुरासुर वीर आज्ञापत्र लेखिछन्ति पादे पूजा कर। इत्ते साहस कर्णाटेश्वर राजा अखंड सैन्य बल अखंड वीर अखंड विद्वान कर्णाटेश्वर जहाँ नृसिंह पुराण वर्णना होती ये सब तो आपण टिकनिक कहवाक आम हाथ में समय नहीं। तेबे बड़ कथाटी हूँ कर्णाटेश्वर वीरत्व बहुत थिला, किंतु दुर्मद मुरासुर जो दूत दुईटी जी होती जम्बू और अजम्बू एमाने किंतु क्या खातिर कला वाला नुहति, कारण तांकर राजा हूँ दुर्मद, तेणु से दुर्मद परी तो शरण ने। किंतु
धर्म को दृष्टि देकरी मो राजा मुरासुर चिट्टाउटे पठेइचंती ये विवेकवान कार्य करिचंती आस शरण पश किंतु कर्णाटेश्वर राजा क्रोधान्वित होइचंती कहले मु होची सूर्यवंशी राजा अयोध्या जो तपोभूमि जो तपोभूमि राजा जे भली मु ठीक से भली सूर्यवंशी राजा मु वीर मु शरण पशिवा परी भावना भितर नाही बरं मृत्यु श्रेय किंतु मु शरण पशिबी नाही कहिला परे दूत नही थिले तुम्भे तुम यदि दूत न होइथांत ताहले मु तुमको हत्या करिथांती किंतु जेहेतु तुम्हें दूत किंतु दूतर कार्य करिवार सहित तुम्हें दुर्मद थिल तथापि मु तुमको हत्या करू नाही आउ जाई तो राजा को कह जे जो राजा कर्णाटेश्वर जदि तार जीवन को भय अच्छी ताले से फेरी जाऊ मो राज्य रे सुस्थ रे प्रजा पालन होउचंती जम्बू अजम्बू को एक कथा कहिला परे जम्बू अजम्बू कौन करिचंती जानिले जम्बू अट्टहास करुचंती हो हिकरी हसुचंती एवं ताच्छल्य करुचंती कर्णाटेश्वर राजा को जीवन को भय नाही किरे तोर आउ मुरासुर को चिन्हिबू केड़े तोर दाऊ कहले तोर एते दाऊ तू मुरासुर को चिन्हिनु तोर भय नहीं जीवन को एक कथा कही सारा परे कर्णाटेश्वर जम्बू अजम्बू पाखरे विशेष भाव में विविध तर्क वितर्क होती गोटे धर्मशास्त्र संपर्क तर्क होची आउ गोटे जो माने दुर्मद भली कथा कहउचंती यही परिस्थिति रे जेतबेले एक घटनाटी घटी चलता बेले कर्णाटेश्वर पछक हटी नाहंती एवं कर्णाटेश्वर पछक न हटिकरी कहउचंती युद्ध बरं श्रेय मो प्रजा को रक्षा करिबा मो प्रजांकर मृत्यु होवा पूर्वर मु बरं मोर मृत्यु हो जाओ किंतु मु मुरासुर पाखरे शरण पशिबी नाही आउ मो राज्य को बलि देबी नाही एभली चिंता करिसंती किए ना विशेष भाव में कर्णाटेश्वर किंतु कर्णाटेश्वर पश्चातपथ हेले नाही निज राज्य को समर्पी देवा पाई निज को समर्पी देवा पाई कौन कले ना एक कथा सुनी सारा पर जम्बू अजम्बू फेरी आसी मुरासुर पाखक आ मुरासुर कौन कही निश्चित भाव में एभली गोटे अविवेकी राजा कथा मानिला नाही एभली विभिन्न कथा लगेकरी मुरासुर पाखरे कहिचंती एवं ता भितरे थिबा जो दुर्मद बुद्धि से बुद्धि को उत्तेजित करिचंती फल मुरासुर अधिकरु अधिक क्रोधान्वित होइची मुरासुर क्रोधान्वित हेबा परे कौन है शुणी कंपिला से मोरा सुर बेनी भुज मंत्री के बोइला मोर ठाट आगे साज बहु सैन्य धरिकी कारण तांकर गुरु होउचंदी शुक्राचार्य कारण शुक्राचार्य पाखरे मृत्यु संजीवनी मंत्र अच्छी जी शंकर भगवान को तपस्या करी तृप्त करी मृत्यु संजीवनी को जणिए ऋषि जे मृत्यु संजीवनी अधिकारी से हूँ शुक्राचार्य आ शुक्राचार्य होउचंती असुर मानकर विशेष भाव में गुरु बृहस्पति होउचंती देवता मानकर गुरु आ शुक्राचार्य होउचंती असुर मानकर गुरु ये असुर मानकर गुरु जेहेतु बलशाली शुक्राचार्य को नहीं असुर माने भय क्या करती ना निजे तो तपस्या करी घोर कुच्छर तपस्या कठिन तपस्या निआरे पशिकी जल भितर पशिकी पहाड़ उपर डेकरी अर्थात निजक प्रसिद्ध बेक को 10 थर न हजार थर काटिकी अग्निकुंड में पकईकरी साधना करी रुद्र को महादेव को संतुष्ट करिचंती ब्रह्मा को संतुष्ट करिचंती यही अनुक्रम में विशेष भाव में मुरासुर क्रोधान्वित होइची एवं निजे निजे थाट सजाड़िया अर्थात सैन्य सजिल करने तांकर सेनापति सेनाध्यक्ष मान को निर्देश करिचंती विशेष भाव में मुरासुर तो जिते खबर पाई सारी जे कर्णाटेश्वर राजा आत्मसमर्पण करने को इच्छा करना फल क्रोधान्वित होइचंती किए ना मुरासुर एवं थाट सजाड़िया सैन्य सजिल करने निर्देश कर सारी ए निर्देश है परे कौन कहउचंती ना आजी जीवी कर्णाटेश्वर राजार मुंड काट करी आजी कर्णाटेर मुंड पकाइबी काटी माड़ीण बसीबी जाई सिंहासन गोटी प्रिय दर्शक बंधु मुंड काट करिवा आ सिंहासन को माड़ी बसिवा ये दुईटी कथा पर ऊपर आपण माने टिके विचार करंतु
ଅନ୍ୟର ସିଂହାସନ ମାଡ଼ି ବସିବା, ଜମି ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିବା ଆଠରୁ ବୋଲି ପାପ କିଛି ନାହିଁ ସଂସାର ଭିତରେ। ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଯେ ଯେଉଁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମୁରାସୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣାଟେଶ୍ୱର ରାଜା ଜଣେ ସୁରାଜା ସୁଶାସକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପରି ପାଳନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିକିରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁରାସୁର ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି ଏବଂ ସିଂହାସନକୁ ମାଡ଼ି ବସିବି। ଏଥିପାଇଁ କହିଛି କ'ଣ କଲେ ନା ମୁରାସୁର ତାର ଯେଉଁ ରଥ ସେ ରଥର ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୟ ରଥ। ବିଜୟ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରିଛି। ବିଜୟ ରଥରେ ବିଜେ ଦୈତ୍ୟ ମୁରାସୁର ଆକ୍ରମିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ଉପର। ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ଧରିକିରି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ବା ଧାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା, ଯେମିତି କଂସ ଧାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଗ୍ବିଜୟରେ, ଯେମିତି ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଗ୍ବିଜୟରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମୁରାସୁର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏଭଳି ଧାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। 7 ସମୁଦ୍ର 7 ଦ୍ୱୀପ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ନିଜେ ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଲା ପରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଅକ୍ତିଆର ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଗୋଟିଏ ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକେଶ୍ୱର ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସୈନ୍ୟକୁ ସଜିଲ କରି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ମୁରାସୁର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ପ୍ରଜା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁରାସୁର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋର ବରଂ ଆଗ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା, ମୁଁ ତ ବୀର, କେତେ ବୀର, କେଡ଼େ ବୀର ସେ ମୁରାସୁର ମୁଁ ଦେଖେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ସହିତରେ? ମୁରାସୁର ସହିତରେ କର୍ଣ୍ଣାଟେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଆମର ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। କାହା ସହିତ କାହାର? ନା ଭଲ ସହିତ ମନ୍ଦର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁରାସୁର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟେଶ୍ୱର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଧୁ ପ୍ରକୃତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୁପ୍ରକୃତି। ଯେତେବେଳେ କୁପ୍ରକୃତି ବଳବତ୍ତର ହେଇଯାଏ, ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତିକିବେଳେ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତି ଅବଦମିତ ହେଇଯାଏ, ଲୁଚିଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଳାୟନ କରିନାହାନ୍ତି। କିଏ? କର୍ଣ୍ଣାଟେଶ୍ୱର। ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇସାରିଲେଣି, ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁରାସୁର ଦେଖିଲା ବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି। ଶୂନ୍ୟରୁ କଥା ଆସିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ ତୁମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅ, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆକାଶେ ଥାଇ ଦେବତା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ ଏବଂ ସମର ତେଜିଣ ଏବେ ପ୍ରାଣ ରଖ ଭଲେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ନୃସିଂହ ପୁରାଣରୁ। ନିଜ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ଆଗ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ସୁତରାଂ ଏ କଥା କହିକରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟେଶ୍ୱର ରାଜା ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ ଅଧିକାର କରିଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟେଶ୍ୱର ଅଧୀନକୁ ଆସିଛି କାରଣ ମୁରାସୁରର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମୁରାସୁର ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ବ୍ୟାସବାଣୀ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମୁରାସୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ବ୍ୟାସବାଣୀରେ ଶତ୍ରୁ ଜୟ କେମିତି ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ନୃଂ ଓಂ ନମଃ ଓಂ ନୃଂ ନରସିଂହାୟ ଶତ୍ରୁ ବଳ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣାୟ ନମୋ ନମଃ। ଶତ୍ରୁ ବଳ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓಂ ନୃଂ ନୃସିଂହାୟ ଓಂ ନୃଂ ନୃସିଂହାୟ ଓಂ ନୃଂ ନୃସିଂହାୟ। କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରଟି ପାଠ କଲେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଶିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। এই অধ্যায়କୁ ଏଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ।